Guys, nana po ning gwapo sa mong kauban ba? Tora oh, mo ni pinakagwapo sa mga diri guys. Do, namo ani, namo ning naong ani. Do, grabe ginaong no. Pisod pangitaon nun. Namo ato. Oh. Oh, namo na. Oh, ito naman yun lang. Dinestrilyo na. Tirada, grabe. Tapos karon muli naman may among team kangul-ngol na ra wala ang tuhod wala siguro okay nang tuhod bay. Wala nang tuhod, wala na. Okay nang tuhod wala na. Ay kay gumong tuhod. Unsa totoo man ni Sa naman eh. matumba ni mo ni? May gusto ginawa mo na, team tangol-ngol, gina. Ay! Matumba na ito. Bak lang mo eh. Jojo na tol. Bigyan ba tayo niya? Dos maging ulo ni ron ba? Sabi giso ko to guys. Timul mo lagi, basta patali dilitin pait ba? Oh, kana Hindi na nagulgul. kana si Uging, mo na si Uging way. Mo na yung pinakakuya mo bataan diri. Una yung team pait, team pait, team kangulungol dyan po na siya. Membro. Sira? Okay na si Bugart. Mo na update kay Bugart karon. Ang tiil okay na good sa yung tiil. Napaisa diri nga kwan, team kangulungol to na. Yan mo bataan ni mo mo kwan. No. Papart. Part, okay lang na Part. Sige lang kay okay lang. Part! Part! Part, no comment Part. Okay. Oy, nakuwin yun, nakuwin. Part! Sa comment, tabla part! Tablab. Part, dahil part 1 ay part 2, no? Ang salida. Ay, da. Ang salida. Ano ang King Kong ba? Kakaba ito ba? King Kong? Oo. Eh, part 1, part 2. Part 2, part 1 dahil. Grabe guys. Ang salida. Ewan ka mo. Nay pa part 1 ay part 1, part 2 ang salida. Grabe pa part 2 eh. Nah guys, among team ng ngol-ngol, nagbubo na siya. Kaya kapag ika. Tara. Team ng ngol-ngol. Ang founder sa team ng ngol-ngol. Tara. Okay, muli na guys. Kay gabi na. Oh! May upload. Guys, linggo plot guys ha. Don't forget tomorrow. Sorry boy. Guys, please like and share. Elvin Binban. Guys, ang may upload always nasa kantin ha. Ayaw mo kalimot kay Permente Lami. Monday to Friday. Monday to Friday. Saturday and Sunday, go to the church and you know, mga ampo-ampo gagmay na mga blessings ba. Ano di ba? Blessingan ning tuhod sa kuban ako. Mga bless na. God bless you all. And happy Independence Day. Oh. Kay Happy Lolo karawan. Lolo Rizal. Lolo Rizal di tama? Kay Rizal lang kuan. Kay Rizal lang kuan kanang Independence Day ray. Kay Rizal din na. Ay, minyo ganun na. Di ko kay kuan na kay Rizal na. Di day. Ay, mo Rizal din no. Ay, kay kuan na Emilio Ginaldo na ng kuan Independence Day ay. Okay, good night. Good night. Guys, team Kangulngol. Team Ngol-ngol. Kangulngol o team Arthritis. Here. Team Ubag-Ubag. Okay, team gubag-gubag. Team matagtiki lang na. Team matagtiki na. Oh, uli mo guys, kuan. Balot TV. Balot TV. Okay guys, good night guys.